Ayan guys, hello, good morning. So, welcome back sa Workshop Fix. Okay. So, may repair tayo dito guys. Ito siya. Problem guys, ito nag-auto shutdown ng mamatay. Ayan. So, nag-upgrade na din si customer. Okay. Ayan ang ating casing. Ay, okay na po. Okay na sir, sakto lang dating ko. Apo. Ay, hindi pa pala. Re-reformat pa ako. Okay. Balikan nyo na lang po. Medyo tagal-tagal pa to. Mga ilang oras nga yun? Specs nito. Mga 1 to 2 hours. 1 to 2 hours yan. Skip format. Lunch break pa po. Lunch break pa po. Balikan nyo na po Pero para gusto ano. naman, pati nga sir. Apo. Memory. So 8 GB. Tapos yung ating hard disk. SSD. Kingston 120. Tapos yung ating hard disk. Base 500. Yan yung ano lang. Bigger graphics lang. Okay. So okay na po siya. PSU upgrade. Okay. Thank you.